फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। सोशल मीडिया बादशाह मार्क जुकरबर्ग। आज मु एई वीडियो रे सोशल मीडिया एमिति किछि कथा कहबी जहाँ आपण एपर्यंत जानि नाहंती अथवा जानिकी इग्नोर करछन। थरे गोटे इंटरव्यू रे मार्क जुकरबर्ग को पचारा गला, कोन आपण कहि परिबे गत राति रे आपण को होटल रे रहिथिले? किछि समय ते से भाबिले आ तापरे ना कहिले। किछि समय परे पुणी तांको पचारा गला, कोन आपण कहि परिबे गत सप्ताह रे आपण काहाकू काहाकू मेसेज करथिले? से कहिले ना, मु समस्तक आगरे कहि परिबेनी। माने जहा पाखरे समस्तकर इन्फॉर्मेशन अछि तारो इन्फॉर्मेशन कहा पाखरे नाही, आउ से तांको इन्फॉर्मेशन काहाकू देबाकू भी चाहंतिनी। आजिर समय रे शायद किए थिबो जे सोशल मीडिया यूज कर नथिबो, आउ आपण तो डेफिनेटली यूज करथिबे कारण आपण ए वीडियो को देखुचंती। ए सोशल मीडिया एप्स बना तो हेइथिला स्मार्टफोन पई, किंतु एबे स्मार्टफोन बना होची सोशल मीडिया पई। आपण जेतेबेले भी गोटे ऐप इंस्टॉल करंती आ तापरे आपणकर अकाउंट बनांती, तो अकाउंट बनेला टाइम रे आपण गोटे कथा तो निहाती नोटिस करथिबे कि से एप्लिकेशन आपनको आपणकर इंटरेस्ट पचारे, जहा द्वारा कि आपण जेतेबेले सेठी एंटर करिवे आपनको सैया देखा जिवो जहा आपण देखिबा पई चाहुचंती, जहा द्वारा कि आपण बोर हेबेनी आ घंटा घंटा धरी से ऐप रे टाइम बितेइबे। 2 मिनिट भी लागेनी जेतेबेले सोशल मीडिया आपनको आपणकोठु अधिक जानि निए आउ संगे संग खोजी बाहर कर दिए कि आपण कोन देखिबा पई चाहुचंती आउ कोन नाही। आपण कोनोसी एक वीडियो बा पोस्ट देखिबे आ सेथिरे लाइक करिवे आ तापरे आपनको पाखकू एमिति वीडियो आ पोस्ट आसीबो जे आपणकर मन ही करिवनी से ऐप को छाड़ी के जिबाको, आउ आपनको जणा भी पड़िवनी 2 मिनिट केतेबेले 2 घंटा हे गला। आज आमे या पछरे थिबा साइंस को जानिबा कि काहेकि ए सोशल मीडिया एते एडिक्टिव, आउ काहेकि आमे नो चाहिबा सत्वे भी ए सोशल मीडिया ऐप को बार बार ओपन करचंती आउ नो चाहिकि भी घंटा घंटा समय एथिरे बर्बाद करचंती। देखो जो माने भी ए सोशल मीडिया ऐप्स को डिजाइन करथंती से माने मनुष्यर मन को ब्रेन को बहुत भलो भाबरे स्टडी करथंती, जहा द्वारा कि से मान को जणा थाए मनुष्य कोन चाहुची आ मनुष्यर दिमाग केमिति काम करची। देखो मनुष्य मनर प्रकृति ही होची प्रशंसा सुनिबा। प्रत्येक व्यक्ति निजर प्रशंसा सुनिबा परे केमिति गोटे अलग अनुभव करे, आउ रियल लाइफ रे तो केही प्रशंसा करिबेनी, जहा द्वारा से सोशल मीडिया रे पोस्ट करे। जणा नाही गोटे प्रशंसा सुनिबा पई से केते जे परिश्रम करे, आउ जेते बेले से मानकु थोरे प्रशंसा मिली जाए सेही प्रशंसा को आउ थरे पाइबा पई से फोटो शूट करंती, एडिट करंती आउ ताकू सोशल मीडिया रे पोस्ट करंती, आउ बार बार लाइक आउ कमेंट को चेक करथंती केवल आउ केवल गोटे प्रशंसा सुनिबा पई। हो संग माने खराब लागिले भी एइटा ही होची सत। सोशल मीडिया आम लाइफ रो गोटे पार्ट, ताकू पार्ट हिसाब रे रहिबा पई दियंतु, केबे भी ताकू लाइफ बनांतुनी। जदि कथा एतिकी हेइ थांता ताहाले तो ठीक थिला, एथिरे कोनोसी प्रॉब्लम नाही। आमे आम लाइफ को शेयर करचंती, आमको तारीफ मिलुची आ आमे खुशी होचंती, एथिरे कोनोसी प्रॉब्लम नाही। किंतु एइठी आसे गोटे बहुत बड़ ट्विस्ट। ए टिके पूर्वरु मु कहिथिली मनुष्य मनर प्रकृति ही प्रशंसा सुनिबा, किंतु खाली प्रशंसा सुनिबा तार प्रकृति नुह, तार आउ गोटे भी प्रकृति अछि, कंपेयर करिबा, अन्य सहित तुलना करिबा। आपण कोनोसी गोटे फोटो अपलोड कले आपणको तो तारीफ मिलिबो, किंतु तारीफ करिबा लोक तारीफ करिबा सहित निजको आपणक सहित तुलना भी करे। इवेन आपण भी जेतेबेले कहार पोस्ट को देखुथिबे ठीक से व्यक्ति को जानिचंती कि नाही ता सहित आपणक तुलना करुथिबे, आउ एई कारण पई बहु जन चेष्टा करंती निज पोस्ट को सामना वाला लोकठु भी भलो बनेबा पई, आउ एई चेन धीरे धीरे लंबा हेई जाए आउ सारा दुनिया एथिरे छंदी हेई जाए। आउ ये भी को मेन प्रॉब्लम नाही, मेन प्रॉब्लम होची मनुष्य ता रियल लाइफ रे सैड है कि सोशल मीडिया रे हैप्पी लाइफ शो करची, आउ ताकू देखि कि सामना लोक भाबुची ये बहुत खुशी रे अछि आउ मु बहुत दुखी। आपण भाबी भी परिबेनी एई चेन केते लंबा हेई जाउची। एथिरे हमरो किछि भूल नाही, कारण प्रशंसा सुनिबा आउ कंपेयर करिबा
ମଣିଷ ମନର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେମିତି। ଆଉ ୟାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ବାଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆପ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ସେମାନେ ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଆପ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯାଉ। ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କୌଣସି ନିଶାଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାସିନୋ ନାଁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜୁଆ ଗେମ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ଆଡ଼ିକ୍ଟିଭ୍ ଗେମ୍। ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ବି। ସେମାନେ ତ ବନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ୟୁଥ୍ ଉପରେ ସେଟା ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଅନ୍ୟର ଫେକ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆମେ ଆମ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଆମ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ କେତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଲିମିଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଫେକ୍ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ଜୀବନକୁ ବକବାସ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ସାୟଦ ହେଇପାରେ ସାମ୍ନାବାଲାର ଲାଇଫ୍ ତମ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ବି ଖରାପ ହେଇଥିବ। ତମେ କିଛି ନ ଜାଣି ଶୁଣି ସାମ୍ନାବାଲାର ସହିତ ତମ ଲାଇଫ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୋ ଫିଲ୍ କରୁଛ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ, ହାପି ଆଉ ସୋସିଆଲି ଆକ୍ଟିଭ ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଅଳସୁଆ, ମୂର୍ଖ, ସ୍ୟାଡ୍ ଏମିତିକି ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହସୁଥିବା ଫଟୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛେ? ଆମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମିତି ବନିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସେମିତି ବନିବା ଯେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଖୁସି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯେମିତି ଅଛ, ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛ। ଫେକ୍ ନୁହଁ, ବରଂ ରିଏଲରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ କମ୍, ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅ। ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅ, ନା କି ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ। ଘରେ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ମୋବାଇଲରେ ଟିପ୍ ଟାପ୍ କରୁଛ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ବି ଟିକେ ସମୟ ବିତାଅ। ଦେଖିବ ତମ ଲାଇଫଠୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଥରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି 90%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେବଳ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏଟା କେବଳ ମୋ ସହିତ ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଇଥିବ। ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଆ ଭାବୁଥିବେ କି ତୁ ବି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ? ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବାକି ସବୁ କନଜ୍ୟୁମର ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର। ଇଏ ମୋ କାମ, ଆଉ ମୋ କାମ ହେଉଛି ପଜିଟିଭିଟିକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ଥରେ ବି କହିନି କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ୟୁଜ୍ କରନି। ୟୁଜ୍ କର, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାକୁ ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, କେବେ ବି ତାକୁ ଲାଇଫ୍ ବନାଓନି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ମୋଟିଭେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।